Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, my name is Muhammad Faez bin Musa. So, I'm from the course software engineer. So today I will present about my individual IoT projects, which is Jom Makan Cafe. So, first of all is executive summary. So, MIT App Inventor is the app inventor software that will be used. It is a Google developed web application integrated development environment that's presently managed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT). Python is a high-level general-purpose programming language that is integrated Python design philosophy prioritize code readability as evident by its extensive use of white space. Its language element and object-oriented approach are intended to assist programmer in writing clear logical code for both small and large-scale projects. So, firstly, the introduction. Uh, we were given the task of creating an application for Jom Makan Cafe to process the food orders. Jom Makan Cafe is in the process of transforming the ordering process by incorporating IoT element into their framework. When the customer enter the cafe, the cashier will check the availability of the table and the dashboard and tell the customer where to sit. Cashier will update the status of the table to wait for orders. When seated, the customer need to scan the QR code that was placed on the table using their smartphone. Then the menu will be displayed on the mobile phone lah. To the cafe, this app will help reach the availability of the table. The table has 6 type of mood, which is orders, in progress, ready to serve, housekeeping, and available mood. They were updated either by the chef, waiter, or cashiers. So the problem statement. The first thing is the customer waiters need to go to each customer table to take the order manually. Next, the customer does not know the status of the orders, whether it is being processed or still waiting for the turn. The lastly is the cafe workers must manually checks that are still empty and available for use by new customers. Next is objective. The first objective is to study how to create the web page that give structure and layout to our application using HTML code. Next, to design an interface for updating table using App Inventor software. And lastly, to create an user-friendly interface for making and orders. So next is proposed solution. The proposed solution, the customer does need to scan the QR code that was placed on the table using their smartphone. Then the menu will be displayed on the mobile phone screen. The customer will make an order by selecting any menu displayed on the screen and update the quantity need were necessary. So next, the status of the order will be displayed on the customer dashboard, either in the progress or ready to serve. Lastly, the cashier will check the availability of the table at the dashboard and tell the customer where to sit. So let's go for the demonstration. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan demo sistem Jom Makan Cafe ni. So,
Di sebelah kanan saya ni adalah paparan interface daripada telefon bimbit saya. Okey. Dan di sebelah kiri saya ni pula adalah paparan dashboard yang kita boleh lihat. Okey. Sekiranya pelanggan masuk ke kedai, mereka perlu scan QR code table yang berada di atas table mereka. Ini adalah contoh QR code yang telah saya sediakan daripada table A hinggalah sampai ke table F. So kita scan dulu kita punya QR code. So saya memilih table A. So klik open. Dan customer akan terus hantar ke page Jom Makan Cafe. Dan ketika ini customer perlu memberitahu waiter yang mereka ingin order menu. Sebab sekarang ni dalam keadaan available, so available tapi mereka tidak dibenarkan untuk order, sehinggalah waiter menukar status kepada wait for order. So ini adalah paparan view bagi waiters. So katakanlah customer tadi memilih table A, so waiter perlu menekan table A dan klik pada wait for orders. So status table A akan berubah menjadi wait for order. So apabila customer refresh, mereka boleh memilih makanan pada menu yang ada. So katakanlah saya memilih nasi ayam untuk 1 unit dan minuman teh tarik 1 dan place order. So ini adalah view seterusnya yang customer dapat lihat selepas mereka booking makanan, menempah makanan, so order makanan. Dan bila kita refresh dekat bahagian dashboard ni, table A berubah kepada in progress dan display dan dashboard display tunjukkan paparan view bagi menu yang customer order lah. So dan sekiranya makanan sudah pun bersedia untuk dihidangkan, so waiter akan klik ready to serve dan paparan pada dashboard akan berubah kepada ready to serve bagi table A. Dan sekiranya menu tadi tu sudah pun dihantar, waiters bolehlah klik kepada serve dan status akan bertukar kepada status table A akan berubah kepada serve. Seandainya customer sudah keluar daripada kedai dan bersedia untuk dan waiter bersedia untuk membersihkan table A, so waiter boleh klik ke housekeeping dan status akan berubah ke housekeeping. So itu saja untuk demonstration software Jom Makan Cafe ni. So sekarang saya akan demo, saya akan tunjukkan kod untuk projek Jom Makan Cafe ni. So basically dia ada satu Python file
yang diberi nama main.py dan data.py. Dan untuk view kita ada 5 HTML file. So the main untuk interface ni kita guna kita ada base.html yang mana semua page berasaskan table bernama page HTML ni. So mula-mula sekali main.py. Main.py ni adalah satu controller untuk Jom Makan Cafe ni, Jom Makan Cafe website ni. So dalam ni kita import flux data dan date of time. So basically flux ni untuk kita punya server, untuk server kita, untuk kita aktifkan server. Dan data.py ni adalah tempat di mana kita simpan semua data. Sistem ni tidak mempunyai database, tapi segala data makanan, minuman dan info tentang table semuanya kita letak di dalam data.py. So dalam main.py kita panggil data.py ni supaya kita dapat akses data yang ada dalam data.py. So next adalah date time. So basically ini adalah library untuk kita, untuk data, untuk time, untuk masa. So yang first ni line nombor 8. Di sini kita mula memanggil mendapatkan masa. Masa ini adalah bergantung kepada server, di mana dia bergantung kepada komputer kita, masa di atas komputer kita. So sekiranya sekarang menunjukkan pukul 4.18. So masa 4.18 ni akan dihantar dalam ni, dia akan ambil dispatch. So itu. Dan seterusnya kita ada dev dashboard, return template. So bila kita aktif saja kita punya server, so Python akan hantar, akan dispatch kita punya browser ke dashboard.html. So kita akan dapat view seperti ini. So yang di bawah ni pula adalah proses selepas customer booking, order makanan, minuman dan sebagainya lah. So seterusnya kita ada kod untuk Android application. So basically kita buat Android application ni menggunakan MIT App Inventor. So ini adalah design yang telah saya buat untuk Jom Makan Cafe apps ni. So kita pergi ke blog. So blog actually dia start daripada sini, initial global app.root.url. So basically ini adalah link yang daripada Replit ni. So sekiranya button A ditekan, button A basically adalah table measure A. Sekiranya button A ditekan, choose table A. So button A tekan, choose table A. So table A, choose table, okay, dia akan masuk ke sini, choose table A. So akan choose table, and then set global ID, and then get the table, so get table, dia akan ambil balik data table A tadi tu. So sekiranya table A, table sama dengan A, so button A, background color and global active. So background color, global active.
Okey. Dan seterusnya dia akan hantar ke sini. Apabila kita klik button ni, kita klik button A, kita perlu klik button di bawah ni untuk kita merubah status meja. So basically status ID akan bergantung kepada nombor ini. So nombor ini adalah daripada data.py, di mana nombor itu merujukkan nombor bagi index of array. So sekiranya sekiranya waiter klik pada wait for order. So wait for order actually dia akan hantar ke kosong, status ID kosong. So bermakna kita mengambil data daripada array kosong di sini, wait for order. Samalah dengan button-button seterusnya. So sama je, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. So bahagian ini akan merubah status pada dashboard di sini. Rasanya itu saja. Sekian, terima kasih. So, in the conclusion, overall, to conclude, the proposed structure of this system has been significantly adopt and meet all of the stated goal and achieve this objective. The project has provided a serve application for a good ordering system and was successfully built using Python and MIT apps inventor. It's provide a more convenient and accurate method for staff in the restaurant since orders are transferred to serve in the kitchen immediately and displayed to the chef for further processing. In view of time saving, less consuming by waiting, transferring order by the staff in the restaurant. In other words, this can minimize the waiting time spent at the restaurant. So I think that's all, and thank you for watching.